Hello students, welcome to Aspire Academy. My name is Abhilash Kaushik. I will be teaching you alternative English. Haru tumalke jetia syllabus kon saba tetia tumalke poetry, prose, belek categorical division paba haru division paute jetia ami story section to jao eta bahut interesting story ase and I will be starting with that today. It's a very interesting story by Katherine Mansfield entitled A Cup of Tea. এতিয়া এই ষ্টৰিটোৰ মেইন যেতিয়া আমি এসপেক্ট বিচাৰিবলৈ যাওঁ the title is very interesting, you know. The title gives us a sense of triviality. It gives us a sense of something very commonplace, very mundane, নহয় জানো? A cup of tea, একাপ চাহ বহুত সিম্পল যেন লাগিছে নহয় জানো? একেবাৰে সৰু কথা এটা কিবা এটা আছে আৰু চাহৰ বিষয়ে কিবা আছে চাগে বুলি আমি ভাবিম যেতিয়া চাওঁ টাইটেলটো, but then it deals with something really interesting. And this aspect of giving the title to be something very trivial and to deal with something very interesting, very important for the society is the hallmark when it comes to the writing style of the writer Katherine Mansfield. Etia tumalke jodi Katherine Mansfieldৰ kiba writing পঢ়িছা, you will get to know that she was born in New Zealand but lives in London. She is an English writer আৰু তেওঁ life to bahut horu. She was born in 1888 and died in 1932 most likely. 34 years teo jia asile okol aru khe 34 bochor teo jiman din jia thikle 34 bochor teo jibon kalot she has written some enticing pieces, some enticing stories. Aru teo eta bostu tumalke monot rakhiba teo writing style to hodai bahut simple de bahut subtle, but then that subtlety of her write up gives us the image of something very important. Aru he important to কেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে বস্তুটো যে ইম্পৰ্টেণ্ট সেই বস্তুটোৰ যে কিবা এটা নিজা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আমি হেতু তেওঁ সোসাইটিখনৰ লগত লিংক কৰি গম পাওঁ and she deals with different social classes. Katherine Mansfieldৰ main writing aspect হৈছে she deals with the social classes. She deals with different aspects of the society in terms of how there are different classes in the society and how the society gets segregated in terms of its class, in terms of one category dominating the other. Aru ei story to ami tenukwa kisuman interesting bostu e dekha pam. Aru jetia story to start hoy, it starts with something really interesting. Rosemary Fell was not exactly beautiful. Ami generally eneke eta story start nokoru koru jan e tai dhuniya nohoy, kintu such was the power of the writer that she straight away starts with something that draws the attention of the reader. Aru etu as a short story writer bahut dangor quality hoy, thik ase tumi jodi kiba eta bostu buju ase etu beya ba etu bhal, then it tends to captivate the attention of the readers. It tends to draw the attention of the readers. Aru keneke draw koribo yat keneke draw korise Rosemary Fell was not exactly beautiful. No, you couldn't have called her beautiful. Nai তুমি তাইক বিউটিফুল বুলি ক'ব নোৱাৰা. এতিয়া Rosemary Fell আমি কোন নাজানো, এজনী ছোৱালীৰ নাম ষ্টৰীটোত আছে, কোনোবা আছে Rosemary Fell বুলি, ঠিক আছে, and we get to know that she is not beautiful but you can call her pretty question mark এটা দিছে, pretty বুলি ক'ব পাৰোনে মানে? Well, if you took her to pieces, but why be so cruel as to take anyone to pieces? মানে ৰাইটাৰজনে কি কৈছে যে ঠিক আছে তুমি এটু বস্তু তুমি ভাবিছা যে তুমি বিউটিফুল বুলি যদি ক'বলৈ বিচাৰিছা ক'ব পাৰা, বাট প্ৰিটি নোৱাৰা. প্ৰিটি, well, if you took her to pieces, but why be so cruel as to take anyone to pieces? তুমি তে ডাইসেক্ট কিয় কৰিবা, কিয় ভগাবা টু কল her pretty? মানে আমি ইনডাইৰেক্টলি এটু বস্তু গম পাইছো that the writer is giving us the impression of a character who is a bit ugly. মেইন বস্তুটো হেতু হেকাৰণে ইমান ড্ৰামা কৰিছে ইয়াত. Okay, she was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well dressed, amazingly well read in the newest of the new books, and her parties were the most delicious mixture of the really important people and artists, quaint creatures, discoveries of hers, some of them too terrifying for words but others quite presentable and amusing. মানে বহুত দীঘল এটা লাইনত গোটেই মানুহজনীৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰ স্কেটছ আমি পাই গৈছো. she was young, brilliant বুলি কৈছে, মানুহজনী young আছিলে, মানুহজনী brilliant আছিলে, but then she was not pretty, ঠিক আছে,
She was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well dressed. তেওঁ কাপোৰ কানি বহুত ধুনীয়া আছিলে, তেওঁ বিহেভিয়াৰ বহুত ভাল আছিলে, amazingly well read in the newest of the new books. পঢ়া শুনাও বহুত কৰিছিলে, হয়তো ডিগ্ৰী চিগ্ৰীও বহুত আছিলে. And her parties were the most delicious mixture of the really important people. আৰু তেওঁ ঘৰত যিবিলাক পাৰ্টি দিছিলে সেই পাৰ্টিবিলাক কি বুলি কৈছে delicious mixture of the really important people and artists, quaint creatures. Quaint মানে তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু পুৰণা বস্তুৰ লগত এছ'চিয়েট কৰা সেইটো quaint বুলি কয়. Old creatures. Discoveries of hers, some of them too terrifying for words, but others quite presentable and amusing. মানে hey creatures বিলাক দুটা ক্যাটেগৰী আছিল কিছুমান প্ৰেজেন্টেবল আৰু এমিউজিং ভাল চিয়াৰফুল মানুহ আছিল আৰু কিছুমান too terrifying for words দেখিলে যেন ভয় লাগে ডেসক্ৰাইব যেন কৰিব নোৱাৰো কথা বৰান না পাতে বেছিকে তেনেকুৱা মানুহ আছিল মানে we find categorical divisions. Rosemary had been married 2 years. দুবছৰ হল বিয়া হোৱা. She had a duck of a boy. No, not Peter Michael. Duck of a boy. It is a phrase হয় which is generally used by English people to indicate someone who is very dear to them. The amazing darling word to use kore amar novel or poetry to describe someone who is very dear to us. Hoy jano hey darling word to had a duck of a boy. Ei gote phrase to hetu indicate korise. No, not Peter Michael. Aru jetia koise je she had a duck of a boy. Lorto kon? No, Peter Michael nohoy kintu dei. Ami Peter Michael কোন হয় গম পাম লাহে and her husband absolutely adored her. আৰু এটো কৈছে যে her husband absolutely adored her. Husband তেওঁ বহুত কেয়াৰ কৰিছিল. They were rich, really rich, not just comfortably well off, which is odious and stuffy and sounds like one's grandparents. আৰু এতিয়া কি কৈছে যে তেওঁলোক বহুত ৰিচ আছিল, বহুত ধনী মানুহ আছিল বুলি কৈছে. অকল ৰিচ নহয়, not just comfortably well off, happily rich নহয় বহুত বেছি ধনী আছিল বুলি কৈছে, which is odious word to use কৰি দিছে ইয়াত describe কৰিব কাৰণে and stuffy and sounds like one's grandparents মানে বহুত অনবৰতে যে নীতি শিক্ষা দি থাকে. We generally hate the grandparents when they tend to give us a lot of advice. নহয় জানো? But if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris as you and I would go to the Bond Street. এইটো এটা লণ্ডনৰ হাই-ফাই লোকেশ্যন হয়. আৰু এতিয়া এইটো কৈছে যে যেতিয়াই Rosemary বজাৰ কৰিবলগীয়া হয় she would go to Paris. ইমানে ধনী আছিল বজাৰ কৰিবলে লণ্ডনৰ পৰা পেৰিছলৈহে যায়, ইংলেণ্ডৰ পৰা পেৰিছলৈহে যায়. তুমি মই বন ষ্ট্ৰীটলৈ যাম মানে তুমি মই এটা লোকেলিটিলৈ যাম, এটা লোকেল জেগালৈ যাম য'ত আমি ভালকৈ বজাৰ কৰিব পাৰোঁ. But she would go to a different country altogether. সেইটো বুজাইছে ইয়াত. If she wanted to buy flowers, the car pulled up at that perfect shop in Regent Street, and Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way and said, I want those and those and those. আৰু এতিয়া এইটো কৈছে যে যদি তেওঁ ফুল কিনিবলৈ বিচাৰিছিলে the car pulled up at a perfect shop in Regent Street. Regent Streetত থকা Mayflower districtত আছে Regent Street লণ্ডনৰ. Regent Streetত থকা perfect দোকানখনত গাড়ীখন যেন ৰৈ যায়, আহি পেলাই ৰৈ দিয়ে মানে গাড়ীৰে লৈ আহে. And Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way. Dazzled মানে জিলিকি থকা, dazzle, exotic মানে বাহিৰা, লোকেল নহয়, কিবা এটা হাইব্ৰিড, কিবা এটা ফৰেইন বস্তু যেন চাই আছে. dazzling with her dazzled eyes, চাই আছে, চাই পেলাই কয় and said, I want those and those and those. মোক সব লাগে, মোক এইটো লাগে, সেইটো লাগে, সেইটো লাগে, and she wants everything that comes in front of her. Give me the 4 bunches of those. মোক 4টা bunch দিয়া ফুলৰ and that jar of roses. আৰু সেই rose থকা মোক জাৰটো দি দিয়া. Yes, I will have all the rose in the jar. মই এই জাৰটোত থকা সব ৰজেই লৈ ল'ম. No, not lilac. মোক লিলি নালাগে, লাইলাক ফুলপা মোক নালাগে. I hate lilac. It has got no shape. আৰু এতিয়া কি কৈছে যে মই লাইলাক বেয়া পাওঁ. কিয় বেয়া পাওঁ? It got no shape বুলি কৈছে. The attendant bowed and put the lilac out of sight as though this was only too true. Lilac was dreadfully shapeless. এতিয়া অৰ্থজনেও আমাৰ আগত এইটো বস্তু দেখুৱাই দিছে that the lilac was dreadfully shapeless. The attendant bowed and put the lilac out of sight as though this was only too true. Lilac was
dreadfully shapeless বুলি কৈছে give me those stumpy little tulips মোক lilac নালাগে lily নালাগে tulips দিয়া মোক those stumpy little tulips বুলি কৈছে those red and white ones and she was followed to the car by a thin shop girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes আৰু এটা কি কৈছে যে and she was followed to the car তেও Rosemary থকা গাড়ীখনলে এজনী ছোৱালীয়ে ফলো কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীজনী ডেসক্ৰিপচনটো দিছে by a thin shop girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes কেনেকুৱা লাগিছিলে ছোৱালীজনী দেখিবলৈ look like a baby in long clothes কোনবা এটা কেছুৱা দীঘল কাপোৰ পিন্ধাই দিলে যেনেকুৱা লাগিব তেনেকুৱা এই ক্যাৰেক্টাৰজনিক লাগিছিলে ছোৱালীজনী One winter afternoon, she had been buying something in a little antique shop in Curzon Street. আৰু এটা winter afternoonত ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা বস্তু কিনি আছিল ক'ত কিনিছিলে Curzon Street another sophisticated location we find in London it was a shop she liked for one thing usually it had to oneself and then the man who kept it was ridiculously fond of serving her আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো যে Rosemary winter মই ছোৱালীজনী বুলি কৈছিলো ছোৱালীজনী নহয় Rosemary হয় character one winter afternoon she had been buying something in a little antique shop in Curzon Street আৰু এতিয়া Curzon Street এটা winter afternoonত কি কৰিছে কিবা এটা ৰৈছে ৰৈ পেলাই কিবা এটা কিনিছে আৰু we find the description of the shopkeeper to be sort of flattering her you know antique word তোমাক মানে বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলো old পুৰণা ঠিক আছে আৰু and the man who kept it ridiculously fond of serving আৰু মানুহজনে এটা এনেকুৱা ষ্টেজলৈ নিজকে নিজে লৈ আহিছে that it was absolutely ridiculous he ridiculous মানে তোমালোকে জানাই absolutely shameless লাজ নাইকিয়া ধৰণে মানুহজনে দেখুৱাই আছে বা ওচৰলৈ আহি আছে he beamed whenever she came in ridiculous word to কিয় ইউজ কৰিছে he beamed জুমি চালে মুখৰ beam ray পাস কৰা বুলি কৈছে ray of beam হে বস্তুটো ইয়াত beam wordটো হেকানে ইউজ কৰিছে মানে জুমি পেলাই চাইছে he clasped his hand clasp মানে to hold very tightly যেটা আমি টাইট কা আমাৰ হাত দুখন ফোল্ড কৰি দিও এটো clasp কৰা বুলি কয় he clasped his hands he was so gratified he could scarcely speak দেখি পেলাই তাৰ যে মুখৰ পৰা মাতে ওলোৱা নাছিলে scarcely মানে একেবাৰে কমকে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ওলাই it is called scarcely flattery of course tell myself আৰু কি of course flattery all the same there was something all the same flattery হওক কিবা বেলেগ word ইউজ কৰা it's all the same there was something কিবা এটা আছিল done you see madam he would explain in his low respectful tones I love my things I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them who has not that fine feeling which is so rare etia manujone akau ki koise je you see madam apuni sao he would explain in this low respectful tone manujone nijor low respectful tone or etu bostu explain korise je moi mo bostu bilak bhal pau ঠিক আছে মই জিমান bilak bostu ase I just love them aru he karone moi এই বস্তু বিলাকৰ পৰা আতৰি যাবলৈ নিবিচাৰো যদি কোনোবা মানুহে ভ্যালু নকৰে মানে I would not sell them to anyone and everyone মই ভ্যালু কৰা মানুহকে বস্তু বিলাক দিও who does not appreciate them who has not that fine feeling which is so rare কিবা এটা বস্তু যে rare হে rare feeling to থকা মানুহকে মই মোৰ বস্তু দিও বুলি কৈছে and breathing deeply he unrolled a tiny square of the blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale fingertips আৰু এটা কি কৈছে যে খুব জোৰত উখাললে breathing deeply তেও unrolled a tiny square of the blue velvet যেটো tiny square blue velvet কথা আমি পাইছিলো আগতে পিনি আসলে বুলি pressed it on the glass counter with his pale fingertips pale মানে colorless fingertips kitare then অকমান press কৰি দিলে today it was a little box he had been keeping it for her আজি এটা এটা সৰু বক্স আছিল আৰু মানুহজনে তেওঁ কাৰণে যেন থৈ দিছিলে he had shown it to nobody as yet আৰু এতিয়ালৈকে মানুহজনে কাকো দেখুৱা নাই an exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream আৰু এতিয়া
কি কৈছে যে he had shown it to nobody as yet এতিয়ালৈকে মানুহজনে কাকো দেখুৱা নাই an exquisite little enamel box with a glaze so fine এটা বহুত ধুনীয়া সৰু enamel box with a glaze that জিলিকনি আছিলে so fine জিলিকনিটো ইমানেই ধুনীয়া that it looked as though it had been baked in cream যেন সেই বক্সটো কি দেখা পাইছো বক্সটো যেন আমি ক্ৰীমেৰে বেক কৰা নিচিনা লাগিছে আমাৰ সন্মুখত আৰু আমি এটা ইয়াত ইমেজৰি দেখা পাইছো to be equating the box with something baked with cream on the lead a minute creature stood under a flowery tree and a more minute creature still had her arms round his neck আৰু leader এটা সৰু creature আছিল বুলি কৈছে under a flowery tree এজোপা ফুল থকা গছৰ সাইডৰ under তলত and a more minute creature still had her arms round his neck আৰু এটা more minute creature তাতকো এটা সৰু creature still had her arms round his neck ডিঙিত ধৰি আছিল her hat really no bigger than a geranium petal hung from a branch it had green ribbons আৰু her hat টুপিটো no bigger than a geranium petal এই geranium petalতকে ফুল জোপা গছ জোপা তাতকে যেন ডাঙৰ নহয় and there was a pink cloud like a watchful cherub floating above their heads as there was a pink cloud like a watchful cherub little child ঠিক আছে যেন এটা সৰু কেঁচুৱাৰ নিচিনাকে floating above their heads pink cloud গুলপীয়া ডাৱৰ Rosemary took her hands out of her long gloves আৰু Rosemaryয়ে এই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে এই গুটি ডেসক্ৰিপচনখিনি এই ওপৰৰ যেটো বক্সৰ কথা কৈছিলে তাত থকা ক্ৰিয়েচাৰটোৰ ওপৰৰ ডেসক্ৰিপচন হয় আৰু এতিয়া Rosemaryয়ে গ্লাভছ পিনি আছিল গ্লাভছ পিনি থাকুতে তেওঁ খুলি পেলাই চালে ঠিক আছে খুলি পেলাই চাই পেলাই হাতখন উলিয়ালে she loved it বুলি কৈছে it was a great duck she must have it and turning the creamy box opening and shutting it she could not help noticing how charming her hands were against the blue velvet আৰু এতিয়া কি কৈছে যে she must have it তেওঁ লৈ ল'ব লাগে and turning the creamy boxটো ফালে ঘূৰি চাই বক্সটো হাতত লৈ পেলাই opening and shutting it খুলি আৰু বন্ধ কৰি এটো বস্তু নটিস কৰিলে যে হাতখন বহুত জিলিকি আছে against the blue velvet the shopman in some dim cavern of his mind may have dared to think so too ইয়াত আমি আৰু এটা বহুত ধুনীয়া পিকচাৰ ইমেজ পাইছো কিহৰ the shopman in some dim cavern of his mind cavern মানে সুৰংগ তুমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ভিতৰতে সোমাই যোৱা সুৰংগ লিটাৰেলি মই কৈছো to illustrate the fact that dim cavern dim colorless lightless পোহৰ সোৰ নথকা এটা dim cavern হলে মানে মুৰৰ ভিতৰতে সোমাই গৈ পেলাই he was thinking literally to understand that may have dared to think so মানে হে একেটা সিচুৱেচনে তেওঁ যেন ভাবিছিলে for he took কেনে গম পাইছে for he took leaned over the counter and his pale মানে colorless and his pale bloodless fingers crept timidly point out to madam the flowers on the little lady's bodies timidly frighteningly কিবা এটা যদি ভয় কৰি কোনবাই কিবা এটা কাম কৰে it is called timidly bloodless fingers crept মানে খুসকাই গৈ থকা একদম slowly creeping বুলি যে কও creeper past tense crept মনে একো শব্দ নকৰাগে গৈ থকাটোৱে creep কৰা বুলি কয় crept timidly towards those rosy flashing ones as he murmured gently if I may venture point out to madam the flowers on the little lady's bodies আৰু পারমিশন লৈ পেলাই কলে if I may venture point out to madam এই গুটি সিচুৱেচনটো ক্লাইনত কৈ দিছে charming Rosemary admired the flowers এটা Rosemary flower খিনি admire কৰি পেলাই কৈছে charming বহুত ধুনীয়া attractive but what was the price for a moment the shopman did not seem to hear আৰু এতিয়া কিমান দাম খুদিছে কিন্তু for a moment the shopman did not seem to hear then a murmur reached her তাৰপিছত অকমান সময় পিছত কিবা এটা যেন সৰু শব্দ এটা তেওঁ কাণত পৰিলে
28 guineas madam কিমান দাম যে সুধিছিলে হেতু কলে 28 guineas madam guineas এটা কারেন্সি শিলিংৰ লগত ইকুৱেট কৰিব পাৰি 21 shilling is guineas right 28 guineas বুলি কৈছে এতিয়া 28 guineas Rosemary gave no sign she had the little box down she buttoned her gloves again আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো she had the little box down and she buttoned her gloves again মানে আমি কি বুজিলো that Rosemary found the price এই 28 guineas to it was too much for her বেছি পালে অকমান 28 guineas even if one is rich এই ডট 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 কিটাৰ পৰা আমি এটো বস্তু ইন্ডিকেট কৰিছে ইয়াত আমি এটো ইন্ডিকেশন পাই গৈছো যে even if one is rich one should not buy it to ইয়াত সাইলেন্ট হৈ আছে মানে মানুহ ধনী হলো টকা পইচা থাকিলো এটো দাম দি পেলাই এটো বস্তু কিনিব না লাগে বুলি কৈছে she looked vague clueless একো কি কৰিব একো গমে পোৱা নাই she stared at the plump tea kettle like a plump hand above the shopman's head and her voice was dreamy as she answered well keep it for me will you I will she stared at the plump tea kettle sai asile okol stare kori asile stare kora mane to see transfixed sai thoka sai asile like a plump hand above the shopman's head and her voice was dreamy mattu thuka thuki ke uliyai pele kole well ঠিক আছে থৈ দিয়া মোক না will you ৰাখিবনে I will reply কিদলে I will মই ৰাখি থম but the shopman has already bowed as though keeping it for her was all any human being was asked for আৰু shopman এটো ইন্ডিকেট কৰি দিলে যে তেওঁৰ কাৰণে ৰাখি থব কাৰণে যে সকলো মানুহে বিচাৰিব he would be willing of course to keep it for her forever he would be willing to keep it for her ever and ever মানে এটো কৈছে যে তেওঁ যেন সদায় Rosemary কাৰণে বস্তুটো থৈ দিবলে বিচাৰিব the discreet door shut with a click আৰু এতিয়া এটো কৈছে যে the discreet door shut with a click মানে permission লৈ পেলাই যেন দৰজাখন বন্ধ হৈ গল discreet she was outside on the step gazing at the winter afternoon আৰু Rosemary বাহিৰলৈ ওলাই গল গৈ পেলাই outside on the step she was gazing at the winter afternoon Rain was falling, and with the rain, it seemed the dirt came too, spinning down like ashes. There was a cold, bitter taste in the air, and the new lighted lamps looked sad. Aru emetia ki paisu? There was a cold, bitter taste in the air, and the new lighted lamps looked sad. Aru ei botahot jen eta cold, bitter taste asile, aru ei new lighted lamps bilak jen dukhi hoy asile. Jen yat এটা দুখ হুমাই আছিল sad were the lights in the houses opposite আৰু সেই ঘৰবিলাক সন্মুখত থকা ঘৰবিলাকৰ ভিতৰত থকা লাইটবিলাকো যেন sad হৈ আছিল ঠিক আছে dimly they burned as if regretting something ডেসক্ৰিপচনটো কেনেকৈ দিছে dimly they burned as if regretting something মানে dimly মানে কম পোহৰ ঢেলা ঢেলা হৈ পেলাই জ্বলি আছে লাইটবিলাক কিন্তু but they were regretting something আমি এনেকুৱা এটা ইমেজ পাইছো যে as if they were regretting something and people hurried by hidden under their hateful umbrellas আৰু মানুহবিলাকে খৰখেদা কৰি গৈ আছে ছাতি লৈ পেলাই hidden under their hateful umbrellas বুলি কৈছে মানে umbrella লৈ পেলাই যেন বেয়া পায় Rosemary felt a strange pang মানে pain Rosemary felt a strange pang Rosemary যেন এটা strange pang অনুভৱ কৰিছে কিবা এটা যেন অসীম দুখ এটাই যেন Rosemary হেতু সময়ত আমনি কৰিছে হেতু সময়ত যেন খেদি খেদি খাইছে she pressed her muff against her breast muff মানে scarf নিচিনা এখন কাপোৰ যেন তো খাবতি ললে জুৰত যেন হেচি ধৰিছে she wished she had the little box to cling to আৰু এটো উইশ কৰিলে She pressed her muff against her breast. She wished she had the little box too to cling to. To cling to মানে আউজি থকা lean on কৰা বুলিছে আমি কওঁ আমি ধৰি থাকিব কাৰণে যেন তাই তেওঁৰ হাতত যেন হেই লিটল বক্সটো যেন আছিলে হেতু বস্তু অনুমান কৰিছে Of course the car was there. Of course গাড়ীখন আছিল তাত গাড়ীখন আছিল She would only to cross the pavement আৰু এটা গাড়ীখন
থকাৰ কাৰণে কি হৈছে she would only to cross the pavement বুলি কৈছে but she waited there are moments horrible moments in life when one emerges from shelter and looks out and it is awful আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে there are moments there are horrible moments in life when one emerges from shelter and looks out it is awful মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান মোমেন্ট আহে বুলি কৈছে যিবিলাক মোমেন্ট যেতিয়া আমি শেল্টাৰটোৰ পৰা ওলাই যাওঁ যেতিয়া আমি থকা জেগাডোখৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু বাহিৰলৈ চাওঁ তেতিয়া we find a certain feeling that is not good awful বুলি কৈছে হে ফিলিংটো it's bad it's displeasing one oughtn't to give away to them আৰু আমি মানুহবিলাকে সেই ফিলিং বিলাকক গিভিং কৰিব নালাগে বুলি কৈছে মানে আমি ফিলিং বিলাকক বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিব নালাগে বুলি কৈছে so that our peacefulness remains so that our peacefulness remains one ought to go home and have an extra special tea মানুহে এনেকুৱা সিচুৱেচন হলে ঘৰলৈ গৈ পেলাই একাপ ভালকে চাহ খাব লাগে বুলি কৈছে but at the very instant of thinking that a young girl thin dark shadowy where she had come from but at the very instant of thinking that যেতিয়াই rosemary এই গুটে বস্তুবিলাক ভাবি আছিল এই গুটে সিচুৱেচনটো এনালাইজ কৰি আছিল তেতিয়া তেওঁ কি দেখা পালে এ ইয়ং গাৰ্ল এজনী সৰু ছোৱালী দেখা পালে থিন ডাৰ্ক শ্যাডোই ছোৱালীজনী ক্ষীণ আছিলে ছোৱালীজনী ডাৰ্ক আছিলে where she had come from এতিয়া কোৱেশ্চন কৰিছে where she had come from বুলি কৈ এটো বুজাইছে যে হঠাৎ এনেকুৱা সিচুৱেচনত এটো বটৰত কৰ পৰা ওলালে was standing at Rosemary's elbow ক'ত ৰৈ আছিলে একদম Rosemary elbow আহি পেলাই ৰৈ আছিলে and a voice like a sigh এনেকুৱা এটা মাত উলিয়াইছে it was like a sigh মানে আমি যে sigh of relief বুলি কওঁ হাহ যেটো আমাৰ sigh কৰা আমাৰ যেটো সিচুৱেচন হেতু almost like a sob মানে কন্দা ফেকুৰি কন্দা সৰু পলে যেতে কান্দে সৰু কেছুৱাল আসলে যেটো সিচুৱেচনত কান্দে almost like a sob breathe it উখা ললে madam may I speak to you a moment madam মই 1 মিনিট কথা পাতিব পাৰো নে আপোনাৰ লগত আৰু এই সিচুৱেচনটোৱে আমি এতিয়া এটা বহুত টাৰ্ন অফ ইভেন্ট দেখা পাওঁ এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং এসপেক্ট হলে আমি এই সিচুৱেচনটোৰ পৰা গৈ আছো এই ষ্টৰীটোৰ পৰা আমি এটা বেলেগ এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ডিৰেকচন আমি গৈ আছো যেটো ডিৰেকচনত আমি এতিয়া Katherine Mansfield যেটো মেইন ইন্টেনশন সেই ইন্টেনশনটো লাহে আমি দেখা পাওঁ how she brings in the idea of class struggle how she brings in the attributes of the differences of class in a society how she tends to analyze that there are differences there are categorical differences in a society in terms of how someone is rich how someone is poor and also how someone who is not having the luxury in his or her life tends to always live in a position of subordination in front of someone who is otherwise considered to be the privileged master who is otherwise considered to be the main attribute of the living being in terms of the aspect of this society ঠিক আছে তোমালকে পঢ়ি চাবা এই গুটে বস্তুখিনি এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি পঢ়ালো তেতিয়া এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে ষ্টৰীটো লাহে প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে এনেকুৱা এটা ডিৰেকচনত যেটো ডিৰেকচনত Mansfieldৰ মেইন সোসাইটাল ইস্যুটোলে আমি লাহে আগবাঢ়ি আছো we found a character called Rosemary okay who has been portrayed to be a very rich girl but not beautiful she has been acquainted with such features which are really good in terms of portraying her own sense of living her own sense of being and then slowly we tend to encounter a girl who is quite the opposite in terms of the two characters aru tarpisot ki hoy ami lahe দেখা পাম and I am pretty sure you will love it as well তোমালকে এতিয়ালকে যিখিনি পেজ মই পঢ়ালো পঢ়ি লবা এবাৰ so that you will get to know how the story has progressed আৰু মই next class ত বাকিখিনি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে all the best